सद्याक आमी युकेन स्विंडन हांगा भोंवता आनी एक युनीक आमकां दिसून येयलें तें म्हणजे जी स्विंडन लायब्ररी आसा त्या स्विंडन लायब्ररीन एक जो डिस्प्ले जाल्लो आसा तो गोवन काउंटर जो बुक्स काउंटर म्हणटा पळय तो बुक्स काउंटर आमकां दिसता हांगा टोटल अराउंड 55 गोवन बुक्स आसा आनी गोवन ट्रेडिशन कल्चर जावं डिफरंट तरेचे जे गोंयचे लेखक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे बूक बरयल्ले आसा आनी आयज हांगा डिस्प्ले आमकां पळोवपाक मेळटा आमच्या वांगडा जो डोमिंगोस डायस जो आसा तांकां लागून कित्याक तेंच्यांनी एक जो मोशन मूव केलें त्या मोशनाक लागून हो जो काउंटर आसा आमकां स्विंडन लायब्ररीन आमकां दिसूंक येता आनी एक पळयता आसतना खूब बरें दिसता जेन्ना आमी हांगा पळयता गोवन कल्चर एंड हेरिटेज कलेक्शन द एंटायर कलेक्शन इज डिपेंड्स ऑन द गोवन ट्रेडिशन सो हांगा कोणी येयलो नाल्यार तांकां मेळटा की तेंच्यांनी येवन बूक रीड करूंक मेळटा कित्याक न्यूवर जनरेशन दे शूड नो वॉट एक्झॅक्टली इज गोवन ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑल अबाउट आनी हे आमकां बरो एक ब्युटिफूल जो काउंटर आमकां दिसता आनी ह्या काउंटराच्या सायडीक आमी पळयता तेन्ना आमकां गोंयचो मॅप दिसता की हांगा स्विंडनाक बसून आमचो गोंयचो मॅप म्हटल्यार गोंयचे डिफरंट तालुकाज अलॉंग विथ ऑल द रिवर्स हे सगळो आमकां डिस्प्ले हांगा दिसता आनी एक बरो तरेचो हांगा एक काउंटर हांगा घातलेलो आसा आमी आमचो सेबी बाबाकूय विचारया की बाबा हो करपाक फाटल्यान त्यांचो विचार कितें आसलो आनी तांकां कित्याक लागून दिसलें की असलो काउंटर ह्या स्विंडन लायब्ररी एक वन ऑफ द बिग लायब्ररी टावन सेंटरा कडेन आसा सो त्या लायब्ररीन तांकां कशें दिसलें एक म्हाका एक उमेद आसलेली म्हजी माय बायन सदांच म्हणून कितें भुरग्यांचे पसत आमचे कोर्स कित्याक आयज आमचे भुरगे चडशे दे आर मोस्टली ऑन द गॅजेट्स लॅपटॉप ओ मोबायलाचेर सो येस म्हाका इन्स्पायरेशन म्हजे माय बायनूच केलें आनी सो आयज हे जे बुक्स हांवें आयज डोनेट केल्या स्विंडन लायब्ररी जे माय बायचे नांवान हांवें डोनेट केलेले आहा 55 बुक्स कीपिंग इन मायंड आमचो गोवन कल्चर एंड हेरिटेज कलेक्शन्स सो आमच्या माय बायक लागीं मागता हे बूक येवन तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन हायर करपाक मेवता हिंगा एट अ मिनिमम चार्जीस सो इट कॅन बी गूड फॉर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जे कोण आयज हिंगा जल्मल्यात तेंकां आमचे गोवन कल्चर आनी हेरिटेज खबर ना सो म्हाका दिसता थोडेच हे आहा जरी तो हे बूक आय एम इन्स्पायर्ड ऑर भुरग्यांक दिसले आनी हाडचे फॉर नेक्स्ट इयर आय वील बी गिवींग सम मोर बुक्स टू हेल्प द चिल्ड्रन्स तूं पळयलां सेवी बाबान तूं सगळें एक्सप्लेन केलां कित्याक लागून हाडले आनी कितें तेजो रिजन आसलो तो पण एक हेजो यूज आनी उपयोग करपाची गरज आसा सो कोणी हांगा स्विंडन एरियान आसा जाल्यार तुमी मुद्दम येवचो हो काउंटरांतलो तुमचे बुक्स वाचचे आनी गोंयची डिफरंट स्टोरीज आसा डिफरंट सेक्टर्स आसा ते तेंच्यांनी इंटू द डायस्पोरा वायडर द स्टोरीज लायफ स्टोरीज गोवन मसाला अशे तुलसी डिफरंट टायप्स ऑफ हांगा बुक्स आसा सो हे तुमी मुद्दम बुक्स वाचचे आनी जो तेंच्यांनी फॅसिलिटी प्रोवायड केल्ली आसा तेजो लाभ घेवचो आमी पळयता एक व्हडलो सेक्टर हांगा स्विंडन लायब्ररीन आमकां दिसून येता एक बिगस्ट यू कॅन से खूब व्हडली आसा लायब्ररी आमी सकयल्ल्यान पासून वयताले तेन्ना हांगा डिफरंट किड्स काउंटर जावं आनी कसले काउंटर्स डिफरंट तरेचे काउंटर्स आसा हांगा डिफरंट लायक युथूय येता हांगा ते चॅकआउट करता की एक्झॅक्टली हांगा कितें आसा ते सो एक बरो आमकां पळोवपाक मेळटा एक्सप्लोर करूंक मेळटा थँक्यू टू सेबी बाब एंड एंटायर आवर स्विंडन टीम की तुमी आमकां डिफरंट एरियान आयज भोंवून येता आनी म्हाकाय खूब बरो पळोवपाक एक्सप्लोर करपाक लागून एक चान्स मेळटा थँक्यू